अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉरस यानी बुर्ज सौर के बारे में कि 3 नवंबर से 12 नवंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। टॉरियन, ये वीक आप लोगों के लिए स्लो बट स्टेडी जर्नी लेकर आया है। स्टार्स आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त आपको सब्र, दानिशमंदी और मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना होगा। वीनस, मार्स, मरकरी और फुल मून आपकी ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। कुछ रास्ते रोशन हैं और कुछ पर एहतियात ज़रूरी है। वीनस इस वीक में खासी अच्छी हालत में है। ये आपकी कशिश, आपकी दिलकशी और रिश्तों में तवाज़ुन लेकर आएगा। लेकिन 9 नवंबर को मरकरी जब रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन ज़ोन कुछ मुतासिर हो सकता है, इसलिए बातचीत, फैसलों और सफ़र में मोहतात रहना बेहद ज़रूरी है। मार्स जो आपके अपने घर में मौजूद है, आपको सेल्फ वर्थ देगा, आपके फाइनेंस को मजबूत करेगा, आपको हार्ड वर्क करने के लिए बेहतरीन मौके अता करेगा और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा करेगा। लेकिन इसके साथ साथ फुल मून आपके रिलेशनशिप और आपके जज्बाती तवाज़ुन को बेहतर करने के साथ साथ कहीं थोड़ी सी मुश्किल भी ला सकता है। ये हफ्ता अमल और एहतियात के इम्तजाज का है। जहां आप सब्र करेंगे वहां आपको बड़ा इनाम मिलेगा। अगर बात करें आपके कैरियर और बिजनेस के हवाले से तो काम के मैदान में ये वीक स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आया है। आप अपने काम पर फोकस रखेंगे मगर कहीं कहीं ताखीर या रुकावट आ सकती है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो पेंडिंग प्रोजेक्ट या डिसीजन अब एक्टिव हो सकता है। आपके अफसरान और कोवर्कर्स आपके काम से मुतासिर होंगे, आपके काम का अंदाज़ उन्हें मुतासिर करेगा। लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन से कुछ मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए अपनी बात को वाज़ेह रखें और अपने काम को रीचेक ज़रूर रखिएगा। कोशिश करें कि इस वीक में काम में कहीं भी कोई गलती ना हो। जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, उसको तहम्मुल के साथ मुकम्मल करें। बेशक थोड़ा वक़्त ले लें, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर आपने बेहतरीन तरीके से मुकम्मल करना है ताकि आपका जो इमेज मुलाज़मत की जगह पर, जॉब की जगह पर बन चुका है, वो ख़राब ना हो। बिज़नेसमैन अफ़राद के लिए ये वीक थोड़ा स्लो हो सकता है। कुछ प्लानिंग्स करने के लिए ये वक़्त बेहतरीन है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए अगले हफ़्ते का इंतज़ार करें। अगर आप लोग नया बिज़नेस शुरू करने या नया मुआहदा करने के लिए जा रहे हैं, तो कोई भी मामला फ़ाइनलाइज़ करने के लिए 12 नवंबर का इंतज़ार करें। इस वीक में ताख़ीर आपको कुछ परेशान कर सकती है, लेकिन याद रखिए पुरानी गलतियों को दुरुस्त करके मज़बूत बुनियादें रखने के लिए ये वक़्त बेहतरीन है। माली हवाले से स्टार्स आपको एहतियात और दानिशमंदी का पैगाम दे रहे हैं। आपके माली घर में मार्स की पोजीशन आपकी कमाई की ख्वाहिश और मेहनत दोनों को ही इस वीक में बढ़ा देगी। 5 नवंबर के बाद फुल मून से माली लेन-देन पर रोशनी पड़ेगी। मुमकिन है कोई पुराना बिल, कोई कर्ज या उधार वापस आ जाए या अचानक गैर मुतवक्की तरीके से आमदन भी आ सकती है। लेकिन याद रखिए टॉरियन, इस आमदन के साथ-साथ आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस भी बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। ख़ास तौर पर घर, ख़ानदान या सेहत के हवाले से कोई ऐसा मामला बन सकता है जिस पर अचानक ही पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि अभी से अपने बजट को मुनज़्ज़म कर लें ताकि आने वाले दिनों में आपको मुश्किल ना हो। अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सिर्फ़ उन लोगों पर भरोसा करें जिन पर आपको पहले ही भरोसा है। किसी नई बिज़नेस पार्टनरशिप की तरफ जाने से इस वीक में गुरेज़ करें। अगर बात करें टॉरियन के लव लाइफ़ और रिलेशनशिप के हवाले से तो वीनस की पोज़ीशन इस वीक में मोहब्बत, नरमी, वफ़ादारी और रिश्तों में प्यार मोहब्बत को बढ़ा रही है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये वक़्त अपने शरीके हयात को वक़्त और तवज्जो देने का है। फुल मून के असर से जज़्बात थोड़े ऊँचे-नीचे हो सकते हैं। कहीं दिल भरा हुआ होगा तो कहीं कुछ खफ़ा-खफ़ा सा, इसलिए बहस या ज़िद से गुरेज़ करें। सिंगल्स के लिए ये वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, लेकिन ये रिलेशनशिप इब्तिदा में कुछ स्लो लगेगा, यानी आहिस्ता-आहिस्ता अगले को समझने और जुड़ने का मौका मिलेगा। अगर कोई पुराना ताल्लुक है तो वो इस वीक में वापस आ जाएगा।
ضرور سوچیں کہ وہ شخص بدلا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر وہ اپنی انہی عادتوں کے ساتھ واپس آیا تو یہ پھر آپ کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ کسی بھی انسان کے ساتھ دوبارہ سے ریکنیکٹ کرتے ہوئے اس کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کریں، اس کو پرکھیں، اس کو جانیں۔ اس ہفتے میں جذبات پر قابو رکھنا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن رشتوں میں گہرائی اور سکون آپ کو محسوس ہوگا، اس لیے آپ رشتوں کے حوالے سے اس ویک میں آپ کے لیے معاملات پازیٹیو ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے یہ ویک کچھ ایوریج رہے گا، انرجی تو آپ کی بڑھے گی لیکن کچھ کام کی وجہ سے ذہنی دباؤ بھی آ سکتا ہے۔ مرکری کی ریٹروگریشن نیند میں خرابی پیدا کر سکتی ہے، یہ کچھ تھکن لا سکتی ہے۔ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے وقت ضرور نکالیں، واک ڈیلی بیسس پہ کریں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کر لیں، اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں۔ وہ ٹورین افراد جنہیں شوگر یا کولیسٹرول ہے تو انہیں اس ویک میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ صبح کی تازہ ہوا اس ویک میں آپ کو نیچر کے قریب کرے گی اور یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت افیکٹو رہے گا۔ اگر بات کریں ٹورین اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک تھوڑا سلو سٹارٹ مگر فنیشنگ اس ویک کی بہت بہترین ہوگی۔ پہلے چند دن فوکس برقرار رکھنا اسٹڈی پر مشکل ہوگا لیکن ہفتے کے آخری دنوں میں معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ ٹورین یہ ویک روحانی سکون کا تقاضا کر رہا ہے۔ کائنات آپ کو یاد دلا رہی ہے کہ دیر ضرور ہوتی ہے مگر اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، رات جتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو آخر اس رات کی صبح ضرور ہوتی ہے، اور رات جتنی کالی ہو سویرا اتنا ہی روشن ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ تھکن یا بے چینی محسوس کر رہے ہیں تو روزانہ چند منٹ خاموشی میں اپنی سانسوں پر دھیان دیں، اللہ سے باتیں کریں، آپ کو اپنے اندر سے روشنی محسوس ہوگی۔ اس پورے ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے 11 مرتبہ یا صبورو پڑھیں، یہ آپ کے اندر سکون، برداشت اور مضبوطی پیدا کرے گی۔ اوورآل اس ویک کا میسج سنگل اور شادی شدہ افراد کے لیے خاص طور پر امپورٹنٹ ہے۔ سنگل افراد کو چاہیے کہ خود سے محبت کرنا سیکھیں، کسی نئے رشتے کی بنیاد رکھنے سے گریز کریں، کسی نئے تعلق سے پہلے خود کو ہیل کریں اور اپنی باؤنڈریز طے کر لیں، جبکہ شادی شدہ افراد اگر ابھی کسی مس انڈرسٹینڈنگ سے نکلے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو دوبارہ مس انڈرسٹینڈنگ کی طرف نہ جانے دیں، جو بھی بات ہو وہ کھل کر پارٹنر کے ساتھ کریں۔ پارٹنر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں گے تو معاملات اچھے ہو جائیں گے اور بہتر طور پر ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے۔ یاد رکھیے ٹورین زندگی ہر دن آپ کو کچھ سکھاتی ہے، کبھی صبر، کبھی بھروسہ، کبھی ضبط۔ جو شخص ان تینوں کو سیکھ لیتا ہے اس کے لیے قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ویک آپ کو آزمائے گا تو ضرور لیکن آپ کو مضبوط بھی بنائے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو مضبوطی نہیں دے پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لیں، اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہر درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔